mzazi ngekari mwa mtsango katunda mbahindu na vale mwanange na mapesa ye mwanangu vive ye mwanange na gari ngena jau mzazi ndo tsokana bala ngubo ya vero mwezi shabala zetabu za dahoni nguzi regle ye mzazi ngusonohea nezetabu zila ye mbaba bahe ngufonohea nezetabu zila o wajombando wa mbawo o wanzani wa mba baheshe itwa shahe hasaha yeha ukangonzo ya libe wala wa mbao ngwanzo yani kana ujwa ya pweshe wala mjomba umbo kana ujwa ya pweshe wala mwananya umbo kana ujwa pweshe wala wababa wanzani wahe walohari mwaze mahafali wako humbaze vero hayenshi wala wanzani wahe wababa wako humbaze 50 euro hayenshi yenawo ya hizo kana ujwa ya tso waranti jau ya wasise jau hizo ya wungudwa jaharaye gujambaga mwanzo mrujo ni kevalori hangu amwanzo mrujo ya nlibie zila nakauhula mrujo ya niwonese sawane mabani hangu nilibe mabani hahe yunde maana owa baba no watazi wa haraya ukano owana mranso wa baba no watazi kwa tsuhunda za hula kwa tsuhunda za utanga o marengweni ngwa wao no mabani hao ngwa nikono wana he mabani hao ngwa nikiwa wene jao ngwa huwao hashewo hezi wanikuone mabani hao owana mwaranti kamtsuwa nikevalwe showa kato wana wallahi la azim ekani wananga mnikao watazanyu valeur no wababa hanyo valeur haini za hajabeshwa kutina mapesa yemzaze hasante ke mwanangu hali libo ndona tabu ye mwanaje bomza umtsango unubo utsanga udwesa maskini bo utsona sabungo joka ntsina sabwala tsiwa vero wallahi mzaza iruhito jolekele bomza wakati njokonda mrumme insha Allah ikemarzikia jabo mzaze ikatsikundu yemzaze ndo jikwa ukanguo nozila yaona ukale wongu noneswe mahaba hanikadiero lewo na matsozi basi wallahi maudu hata 5 erongu jonika hata 1000 erongu jonika nguone santima ya haho wende kwambie bomba tisheza jiri komjini harindobi hangulozwe mwana na bongo juo hujwanza uwasaidie 50 euro bombaba haukango juo komjini utsiparo na yibu ya bongo fanyo jibu bombaba ze 50 euro utsona balatini kuwaja ungo bombaba lati ngo tifanya mna bricoli tini kiwa saero kurenge 50 bahemba bashe utakwa shirenge 50 bombaba wala mbaba nguone mahaba haho wena ye nguono kema na hangu zambiza hangu nguzijuo kana hunranti kana henda yarenge mrumme utojani pwesheo haukanguono hizo ufanyao nguone namna umtreteo nguone namna wambalia bahemba uruhoni kujamba yengone mwana namna nibalia kana ubule mrumma jandeye namne mwanangu ya nistehi kana ubule kana unibulalale na nzabahari halolo kana ubule mrumaha jansi sensini kana ubule mrumahe ya janrende tsihinruho mjini mrumahe ni fehele mwana woyi hizo yembaba ngunjiyo mahaba yembaba ngunjiyo ham yemzadze ngunjiyo ham ikakuja lolongu tabiho yemaskini mguna unike mrumme haukaye rohonge tabihao wautona mrumme baseka kwende kubala mrumme huja hamastehi na adabu bomba yani amina kadotoi yurende ngati nakadotoi valatifanya mbaha zitsilivwa lafutikanze 1000 euro yinu wende warenge mnagare hati bode wallahi lazim bombawe mnagare nakanza nutamba ngodo tabiha emabaniha ho waresha insha Allah ikati lolo tsundu mrumme wa khairi na baraka ngojoka na zinjira hanezi insha Allah bombaba ngojoka na njem basi wallahi furaha nazila wenda wambia mbaba haho kana bombaba tsiparsa mrumme watabia na malezi tiononga tukishiliana ngujonanza ya hwanze bombaba ngujoni stehi ya hustehi bombaba bomzaze hayizo tujotsaga utsinizililie ukaharika jalaho mjini au kajalaho mrani au kamimtswangalie maslaha ya hangu kahariti jibwana mwana mellale naye shango juende maslaha ya hangu bombaba damina wena mzaze ne fami ngabonji waloho mjini shatsono kwa na unike valeur karna hishiliana nsijatsupa tsaibu ukantsorenga mru bahari tsambiwa ni fami njeni mtowe maudu abejo parona ibunda webo mbaba ejo parona ibunda webo mzaze ezo tsikundu mwana mme yala bavujindu ajiye kamba jine kama hame kawashile kanzuwane kama ore ekamwali ekanda hubina umweleze hataratibu basi wallahi alazim
yonsina dutu wallahi alazim mjodo ono wa baba hanyu wajohima wa mwando wambe kama kini baba numri ya zalo mzuwani ujo halulwa na ya zalo mwali kama kini numri ya zalo maure ujo halulwa mri ya zalo ngazija kama kini baya la mahame ujo halulwa mri ya zalo mbajini kama kini baya wallahi mjono wa zaza hanyu wajohima no wa baba hanyu wajohima wajone mahaba wajone so usilamu wajone so binadamu wallahi mjowo na zenrongwena mnaza jokaya uwo msomo wa happy bilisitani mtini yaoni ugharimwe dola ya mzaza hatu Khadija ngami tujuro gharimwe ila sali ya upibilie ze habari bofundi ngawe gharimwe salije ngamu gharimwe sali he shehitwa shahangune memoire ne yakele ntso gharimwe sali he mindu ne shehitwa utujofikiru kabotsambanga miho he mindu ngami harimwa yesali shanti harimwe sali he mindu ne mihono ngami harima yesali he akili no wengwe ne servo especially automatic watukufu wa Islamu wa ghairi wa imani yonde namna ya jokaya she namna zijirio wallahi alazim dabo kawandu jaona na madharau ngwajaona madharau na utovu wa adabu wanaume ngwanzo waonese ye mzazi yaze mwana ukatirenge mwanao ekakwanza kujanza ngani mlolo yabo mndugu joka ukubali jero mwana mngwanzo ya jone seko mjini ukamjorenge mwana kone mlole hamba ngunanzo kana uhunda mrajito tsindami ngujola sumu ngujojilata yani mndu wanaume ngwahima una udharau mzazi wanaume ngwahima wadharau mbaba wahime wadharau mwana mmahe mndu mshe wajonese ukaye ngumlolo ngujorenga ramwanza rakamjanza ngwanzona madharau ukanga mjenda na umbiziwa yakakamjotoa idhini amjena tsake mrufundi ujokubali numbiziwa angalia yabo yonga mwanza usilamu dawo yabo nga mwanza ubinadamu dawo yani ngamjana umadharau na utsovu adabu na urenda ngutsi hindu na usijini wandu na ukangarifanyao bamidele bogosi ngarifanyao be mwana hanyo ngunanzo mwana hanyo asinivenza mwana hanyo abadami yabo minde ujao kana uhundre totsindami wongunanzo gujola sumu alafu mjirendo kabo nyikweli nyide mabogosi nyide mjisa nyide mfanyao mnazibuina madharau wa baba wa baba senda za kubale madharau yewenza wa baba mbieshia mwanamume ula kana hulola hayi bomba mwanamume ula kana hulola mtazambe mwanamume ula mtumtsa kana hulola amjojiwa amjojitowoda honi badizo ndizo mfanya obo wana iyo nde maana wa mzumfanya o ngambalo madharau emrume ngubalo madharau au mjomba habala madharau mjomba mrume hajangude yo mru ngude yo mtzazaho alafaba le madharau yao shakotsubalia adabu na mastahi mjomba mrume mbabahe mrume mwanamshwahe mrume wajangwa tsingode ya wandu na upandushewo na usijini wandu ngarjo ufanyezo ranzawo mwana hanyungu jololo reka mwanza reka kamjanza akatiyo wadzadzi wandisodea mbabangu bironze nesha ngudeziwa yizondo wodola mdzadze wahe mwana wanzwalo le mwanaho habiri kula ngudeziwa wodola mjomba wanzwalo le mwanaho yabondongo kamalizo bwatukufu ngamfikiro wa baba no wadzadze watujokamba bona mrenge mwenzanyu no tija na mrenge mwenzanyu no ganzubu watukufu mdwelewa ganzo mdwelewa ndrondondo mwelewe ndrondondo ekatsinde mbaba hatside mwana mme tsinde famia he mwana mme ndo afanye madharau ngetsungundi handa wala wana washewawo da wala wana wao ndo afanya we madharau wajibalia na madharau husoni mwa wadzadza hao husoni mwa baba hao husoni mwa malaho ya hao ni mwana mshengujo hato wazibi ukatsigamina mndu bomdzadze reka kwanza reka kujanza tsambangu lolo mwenika sanfu usanfu ani madharau yabo mtsatsa hangu joka ukubale ndaho yani ngwanzo uhe mtsatsa hobo juu umrwari yeshehitswa ujones ukawende msubuti ukawende mwanamshejeni wende ufanyizo wanzao shakutuja na maste kutuja na adabu kutumbaliandro wamwonesa makado na mahaba na njema shango jojone sehodahon ukawende mwenza madhara ukatiparsa mwanamme reka ukubali reka kuja kubali tsabangu lolo sanfu vahemba bakwa angalia nda jumbiziho enda jumbize yabo reka mwanza reka kamchanza enda jumbize yabo msamwishia enda jumbize enda zahensi na uzinjia hai mbabangu katiwa ndisoroha ari mbabahe muyi mbabahe na rohombi mbabahe katsumwanza yakuto kwanzaje nakubala madhara
hubala ujewiri ujangwa nzoke mbaba hobojo umrwareshe hitwa udharau mzaza umrwareshe hitwa udharau mwana mao umrwareshe hitwa yabo ndobejo kuzinjia ndobejo kuzifanya iyo ndola ndaililo na baraka yabo ngojoka kundra baraka ndao wakati uono owanashe wajuha na madharau na ujewiri hadungu mwana mmebaye ye bogosi shaka tuja na masdai hadungu mwana mmebaye na mapesa hadungu mwana mmebaye jao hadungu mwana mmebaye jao bas omwiswe ntwabili hija ndajumbiza ndadungu hula mbaba haja swale giri awe mwanamma hahenda wa hagiri haja hakubali mwanamme ngutokubali sheroho katiradhi au mbaba hakubali sheroho katiradhi waumbiziwa basi zadunga yabo utovwa dabu na madharau mbaba ngulaziwa na mzazahe ngulazwa na mbaba yake mwanamma yake ngorondo atihindu hauka ilaije hamadharau na ndini balatoka utowe idhini iliazilawe ngabo baba wenje watwa idhini no kwatiradhi roho zao shangwa tungoto wa basi ukanintijatiri wale bayilo mwanamshe wakabwa dofanyezi na hizo wallahi lazim ngabo baba tunga bana mumnika mtomtowe idhini shabale roho katiradhi roho hina mna wajibalia wabale mndu ni namna muhaja utabana mumbizi ntijatiri wale bayilo nezina hizo hakabwa dofanyezi na tidori wazo wanrwa mjiwa donilani ukahabala mrumme tijantsukiri tijatidolaniwa nezidongo hizo wababa wa usubiri no wadate wa utowaza idhini shao muiso majito zendola hizo majito ezadunga bwe mrumme ngutoja hapwe mbaba haja hapwe mbaba shewo hapwe mzaze shewo hapwe mwanamma shewo ezadunga bondizo ye mwanamshe bahenda kwa ye familia shewo wala hade ya wala de ya mbaba wala de ya mzaze mjomba mrasi jiniwa harendo atihindu le familia iziwa le da holiday ziwa ezadunga bwe zendola hizo kabati baraka wala adabu wala mastehi utovwa adabu ti mastehi ti adabu ti ya mbaba ti ya mzaze ti ya belmer ti ya bomper ti ya bonfreri ujewiri na utovwa adabu zendola hizo kabati ya kabaraka harbe mesha hao wandungwa tungola hasara duniani banu entwakia mwendo wale hasara kwa jatubi ya wastaghfir na mjoni samihi watukufu wa islamu waheshimiwa mjigunrao harimwa zi anteni zahanyo homalahoni ngari rejezao ya anteni harimwa ye nyumba yifanywa ye ndola ya mzaza hatu mzaze Khadija ngamjoni samihi emanari wahi rekauti ya mna publicite ya situation ya wa Komori riprofite uharimwa endola ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ikawo ngu lolo de utukufu watukufu wa Islam ngamjoni samihi bo watukufu wa Islamu wa jamalifu ngamjoni samihi bo watukufu wa Islam haukana balarika ya uharimwa publicite she publicite kayande yemane publicite ya kayande haukana zenrongozi kazinji nizo ibidi zambo haukana izo zibiri harimwa masiwa mane zibiri ngazi janzua ni mwali maore karajo subuti rambe mbidi rihensi mbidi hauka darasa ino ya howanrupia rikahanza ribire ze comportement enamna ziliyo homalahon watukufu wa Islamu yanteni risangari rejezao ugaremwa yesali nitukufu ikawo ngeihundri hao ne maumbizo ya mtume Muhammad ngari wonao mbaye wa mtume au mwananya mbaba mtume wambwa Abu Talib hasa ngutowo ila dekre ya hage mjoni samihi hasa ngutowo ila dekre ya hage bo watukufu wa khair ngamjoni samihi ntijuhenda hule yaukana ye mwananya mjoni samihi ni zime telefoni tsendi bandu yakanza idori tabisha ngamjoni samihi bo watukufu wa khair abasaino ngari wonao ze habari enamna zendao ngamono mbaye wa mtume hasa ngutowo ye diskuru ya hahe ili wanru wajwa humbiza mbali wa mtume handisa ya diskuru hamba ukana emwana na mbali ya ujabanu woyi ekahado vimwa harimwa balance wizani basi wana jana 100 person ya wana wa humji wa Maka basi hajo washinda yuwaye che Muhammad hajo shinda 100 person hatwabia njema wa aklan ni akili ya hahe ni lefahamu ila hahe ni malezi ni zetwabia na fami na jahi na jamal handi sosifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngarendeleo handi sosifu mtume ngwelezo yena saba ne tarehe Abu Talibu hajusiza ngwelezo alhamdulillahi alladhi a'tani هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام بسنيدو الشيا لا دونغو مودي مولد طيب الأسماء هوندا على مولد يا نوني بسنيدو الشيا
wako yavumbulwa harimweshio wavumbulwa kaswida yabo ikawo eyaitunga Abu Talibu wakati mtume yazalwa hayeha haisifu usiku mtume yakaujalolo haridi haitoa ye makalima la eyatunga yerambwa Abu Talibi mwana nyambaba mtume hambe ndini bese mraparisha ngujoteje bukabufuti parishia bese ndoshia bukunga rimwe bese ala tijide maulida ya nuni nsujua zahinga rimwe shosha maulida yo kaswida wakawo itungwa eyaitunga Abu Talib ndoshia alhamdulillah hata maulida ya alhamdulillah alladhi atani Allah hadha alghulam at-tayyiban أردالي الله قد ساد في المهدي على الغلماني الله من بيت يدات غلماني الله اللهم imraparishe hadithi ya ndini gutona mbia kaparishe zaba inu ya itunga Abu Talib manzono ni wala za commenter ikaparishe hadithi hiyo au parishe ndini ya parishe ndio ndo fumbula memo lidaya tajinuni molida tibalasma ya takaswida yodo kan parishe ikaparishe ndini ndio ndio alhamdulillahi alladhi atani Allah hadha alghulam at-tayyib أرذالي الله قد ساد في المهدي على الغلماني الله من بت الماري الله بس نجيب الشيء يا باريش الحديث أنا فنقا بقول إذا الحمد لله الذي أعطاني الله هذا الغلام الطيب الأردالي الله قد ساد في المهدي على الغلمان الله يعني وقت أبو طالب وخلي سخبار مش كوفو قصخري من دولا يمتوم قصخري ما زخبار كم تومني سامين أم فكروا كابس فلا يخرج من مولده كان جدي وازا بس مولده يا نوني أو طيب الأسماء يكام رودونغو فيرو بحنياب إلى يتونغا أبو طالب ونغمونغا وباوينغا رجوا وسيدو ishia ngabotawala watia winga yo harume maulidanuni bofundi sido ishia ngabotawala watia wi abahanda borelewa weze habari sashido yiwona shasi kariji ila wanda hubi shapa harumwendo la ya mtume da borelewa weye mwinio abasa ndabo wandu wandiselewa ye habari ila eyaitunga ye hambwa Abu Talibi radhiyallahu Abi Talib au kahafu kafir Abu Karna habari radhiyallahu anhu au kahafu kafir Mwenyezi Mungu na mwokowe ajelie omroni ajoka ukaya Mungu ya mhifadhi ya mtie mbeboni ya mtowe mroni bayoti nyangu hauka Abu Talibu hanza mtume miongoni mweze ngozi zisikitisha ontujua kanyisha mimi miongoni mweze sikitisha de mahaba Abu Talibu yaonesa mtume neze njema yafanyila mtume no binadamu yafanyila mtume ya harosilimu ya joka unjia mroni miongoni mweze ngobukawo yani c'est pas facile yani yondezi ya Mungu lazima radhi rikubali sha ye roho tujuru mru sikiti haswafi mtujua sha mimi ye hadisi huyo yani usikitisha safi triste oka mtujua nyinyi hakika yo utabishi mimi tujojibiwa Abu Talib ya samihilo mroni ya joka ukaya njembewa mimi tujojibiwa tena tijona raha ika Abu Talibi yende hata inshallah Mwenyezi Mungu yamsamihi zambi zake yamtowe mroni yamtembewe hauka hata mtume waye zinrongozi mtabisha yeroho c'est pas facile hata yeroho waye mtume hata biha yeroho mtume hata biha yani bo Abu Talib yakahufa mtume hakenda mbio hata yamsilimishe ngona hata mtume hambi ya Abu Talib ukana yani hunrende njema zinji tsina ushenda nzilive hunanza hunsomesa biashara huni protege hosoni mwandu wa maka kujaka wabulia wanrende nayi huni himilia zemvuza ho zemaliza ho hunrende hunanzara hano wana wazayo alafu jango ufo kafiri kutusilimu ani mtume ani akautabihero amwambia ukatupara le shahada uamini wa la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah tupare shahada ntwakia mtu shafi basi ndio mtumezi ngozi mtabisha sofa mtu shafi shamaskina Abu Jahali na Umayya waja wa hada ya Abu Talib wambia kwa utikubali uhadaloni mnamwa na mtiti huo yatijeka uhadaya haurendeti hindu haufanyati hindu karadhi utikubali haurendeti hindu haurende jawo ufene dini yaho wabaya haho utikubali udungwe dini Abu Talibu haoneshe woshila ya kanisho maka no wanroa hake no wanzani maskini wanzani wayi uhangamiza mndu yani movezani wanzani wayi ya enshinao wa mjawa mtualiza nayi wa mnika fikirambi wa mhadaya wallahi c'est pas facile wa mhadaya haharopara le shahada hafu kafir shabo ya fakafiri tena kazi jatosha mtumardi hata hadua ya njembeboni Mwenyezi Mungu haraya mwambiukana wa hafu kafiri harusilimu gujenda
mroni haizo mtume kajatoshiha abo hizo tena hardamu mbeladu ambaye Mwenyezi Mungu ikangondo mbunguzize adhabu mroni haito pia mtume hanyiza kwa mtume hakanza liveze njema mtume ujwa njema ya redo hamumbeladu yabo yatunja mbeboni yeto mbunguziza za adhabu za mroni Mwenyezi Mungu akubalukane mbunguzizo yende joka na adhabu ntinti mroni harmondo wajoka mroni pia wajoka uona za adhabu za mroni basi joka na mwe ya pinisio ya adhabu joka ntinti de Abu Talibu de joni kwa adhabu ntinti mroni haukaka jamii shamtume hata intervasio zinja tabunguziziwa za adhabu hizo mimi tijotamani insha Allah yantua kiyama mtume ya mtinie shifaa mtume ya mtinie intervasio ya tolo mroni ya njembe woni hauka haina mtume ya jotamani ngujokubaliwa hauka Mwenyezi Mungu hamba ukana wala saufa yutika rabbuka fatarda wala saufa yutika rabbuka fatarda Mwenyezi Mungu ngujohunika hata ukeradhi Mwenyezi Mungu ngujohunika hata ukeradhi aizo mimi hiyo ndio ntamani uka inshallah madam Abu Talib ngujoka unja mroni sha yani c'est pas facile hakika sisi ranze kamra ono mbaba he hanja mroni au mzaza mrioti nyangu fatuze mria ya mwana nyambaba mtume yanza mtume ya muhimilia kontro ya hema adu ya mwangalia no c'est pas facile ntujua shay mrulo wazimanami ukakweli c'est pas facile ngudojwa treje mbona kabofu wi ngamidamina obo funduka hakika ye zindongo hakika tinyangu ya mahabanu pia maskini bo yatu amini yani ile kalima ilo bisu doto parle shahada ba shamwanza ni wa Abu Jahali na Abu Lahab wacha mhada yao yafao wammenyeze fikira hizo mimi ngamtamani nzujua hizo mtume ajofanya shamjua kamtume mndu wa Irumbi yamjoka nzujua shamjua kamtume mndu wa Irumbi ngamjua kamtume ya uliva njema ranzizo yafanya duniani yamdailia hata ya wasuli yabo abo ngamjoka weni fekeli akhira nzujua nsinaunja ndongo ntijokaza mtume rabo ukayoti nyangu sina hamba ngujo mdailia ukana mdailia nsina uzi njia sha mimi ngamina toma ya njemanizo ukenswakia mawandu mtume joka wanda washafi watolo mroni ngamina toma nizo uka yani nsua mina toma uka kanaudi wa Abu Talib za njema zinopi ya mina toma nizo santujua sha hakika no c'est pas facile yani c'est pas facile tukufu ngamjuri sami sheleze minuti banga zenda urahaze jahisa ngamjuri sami ezadunga bala Abu Talib ngasogari mwa endola tujuru shabala karjaro harmwe temu shabala ngasogari mwa endola utujambo karro harmwe temu karjaro ngasogoma shughulin yebugre korpoza correspondant wa hani tujuru Jibril fundi Jibril tujuru ngo harmwa ye sali ngumwelezo ni habari za mtume zijirio na revezere nzatu balarika umweleza ni babititi ye mahaba ni roho njema ya hemru utowo ye diskuru woyi uambwa Abu Talibi shele baza dakika zibaki chashi sikaanza nimwambie ni babititi ye utowe diskuru ino usifu mtume yatowa ye mahari yani nimweleze ni babititi maana na kaubira hula ye utowe diskuru ya hema shughuli ya mtume ikaonde yatowe mahari yatowaze ngamia zitinzwao ili mtume ye makailisiwa uwanzo mtume ya muhimilia basi woyo hamba Abu Talib tikanzani mbirileni bala ukahanza mtume na mtume yake hamwanza banda Abu Talib yatimizi ya diskuru yake harimala makalima ikawe kasuda ilailenda itunga wakati mtume ya zalo hayamba hardaje itowa usikunu mtume ya lolo hamba njini alhamdulillahi alladhi a'tani imana yabo ngamuhimidiyo Mwenyezi Mungu ikawa hanika Mungu yakaumuhimidia ndo yakaumuamini wakati huo sasa singari amini Allah yaumbe dunia sho wakati wakaamini kangabo Mungu wana wakaamini kangabo Mungu sha wakarudi waabudie masanamu yao shabani wakaamini kangabo Mungu sha wakarudi waabudie masanamu mtume haja wa haraya ukayimtume yende problem haizongo elezo alhamdulillahi alladhi a'tani habagani himidio Mwenyezi Mungu ikauhanika hadha alghulama tayyib al-arda yemtume woi ikawo yemwema yemtukufu wa daraja ya latif hamba de mwana wa kajaba mtume hadha alghulama tayyib habanga muhimidio Mungu yani bayemna mwana woi ikawo ye tayyib yemwema rasulwa ya ratabi ya rongo pia yezel rongo zake zojisa qad sada fil mahdi ala alghilman bade mwana woi hatukuha rahano wana pia watikamrujo bala mwana haja hamfani sane mwana woi haukawa ikafanisiwa na mru qad sada fil mahdi ala alghilmani hatukuharanzo usiku yazalwa woize ndongo zake pia ni tukufu ni wandu mloba no pia kamna ushinda msije mumfanani sasa wano wana haya
isha makalima tsayo yawo Abu Talib ngutsovanga mtume na humtukuza hotengweni qad sada fil mahdi ala alghilmani hadha tayyib ya salam. Watukufu ilirendeleye sheleye zeminuiti raha zeja hisabu watukufu wa khair ilirendeleye raha zeminuiti zeja hisa esheleye ntijo reta wakati gamono wakati uno mzaze Khadija hasange tayari ilandola ze kutuba zisa zitolwa wandu wasangombi zao ye idhini isaitolwa ekairi wahezi umbe hasangombiziwa ngamono ngamwanzo zigelegele watukufu tibakisha na dakika nchashi haku ngamwanzo zigelegele zitukufu watukufu yendola isange fungwa wondola njema ya halali ya baraka ya mtume Muhammad ngena 25 nge jeune shababi raha kajani kwa utume nge jeune haparisa mzazi wa roho njema na mahaba ulona mali ujomhimilia yekahani kwa utume mzazi jeune ulona mali na shewo na swifa na daraja mtahirifu wa tabia hasa mtume ngumbiziwa ngamwanzo zigelegele ihona takbir mtume Muhammad hasa ngumbiziwa nekairi wa heziumbe mtume hasa ngumbiziwa maumbiza nenika hisange fungwao ngamono yenika hisange fungwao yewe maandizi ya sandisa watukufu na mnisamihi banga mono mzaze nafisa himi nguto wo diskuru na mtume hasa ngumbiziwa ye maumbiza ya sayandiswa ngamono o wazaze wasawanikiwa ye formation kana mzaze Khadija felicitation haukaye maumbiza ya sayandiswa mtume hasa ngumbiziwa nawe mzaze Khadija ngamono leda holija ya furaha ngamono mzaze nafisa hima ngwanzo rongoweje ngamono mzaze nafisa harambiyo hajahini mlango juu ngwanzo ajuwe dossier kai wasawa umbiziwa mzaze nafisa ngwanzo ajuwe dossier waumbiziwa hauraha ya jubeza reje iho shambroni yambie mzaze Khadija ya situation ka na prepare ulinde ekairi mrumaho mtukufu ngamono yambia sisa njia zigelegele furaha leda hola mtume Muhammad ya joka udola la rangulewo mrumshe wa kheri wa baraka ngamono mzaze nafisa himi nguto wo diskuru mlango juu yema umbizanga tolo hula mtume ngumbizo mzaze nafisa himi ngorongo owandu waloho salini pia wadaza ngawaze tola wanzo ya rongowe shanguli ndo mumbize ranzi wasawa umbiza zigelegele na zitolo erdarasa mchikondo ukharima zanten zahe correspondant journaliste mwambeha ukharima yendola ya mtume ngamanzo mtieje special zigelegele yendola isayumbizi wa mzaze nafisa ngwanzo ya rongowe haukahasa hawono yemaumbiza ya sayafungwa raha mtume ye jajuha ya baliwa kwenda yaone mndu mshahe ngamono ye haiba ye namna ya njio gharimwe sali ngamanzo watukufu wazaze wa baba wa erdarasa ye correspondant mwambeha ya no gharimwe mashughuli ya mtume Muhammad hasa hatangaza takbir ye takbiri na ije takbir mtume hasa haumbiziwa na mzaze mtukufu mzaze Khadija ye maumbiza ya sayatolo karibode daho jemala huja daho kubo mtume karibu mtume huja daho la huja hurija rihurenge hemi hono yomili mtume huvamwa huralwa huja daho mtume huja daho la hustahiki kuwode mtume wa mruwaja le daho linu daho la huja mtume huja le daho rihurenge ngamono ze fami za mzaze Khadija zigelegele na furaha haina mruha sandisa ze takbir ngamono waloho salini fijo ye haiba isainjia watukufu ngamono mzaze nafisa hanikiwa ye idhini ya rongowe hauka mtume ngonzo ya baliwa yende yaone ye mndu mshahai mzaze nafisa himi ngutowe diskur na mkeradhi ni msome ye niye diskuru ya tolwa ni mzaze nafisa nisome hamwemweu mtisumpie ye makalima mzaze nafisa ya yamba na mkeradhi mzaze nafisa karadhi unike ye diskuru wanzo witowe uifanye fotokopia hubu mzaze nafisa imprime ye dossier unikeyo ili nisomeye owandu watukufu wa erdarasa wadunga wo ye mashughuli ya mzaze Khadija ugharimwa zantene za erdarasa karadhi bu mzaze nafisa bantutsa haye traduction ijenai kararaka unike ye diskuru mzaze nafisa wende wakaupange ndola yinu wa
strategy wazivira mdzadze wa roho njema nikeye dossier ngamono mdzadze Nafisa hama hakubalie dossier ngwanzo ya imprime ila dossier ya nikeyo ngamono dossier sanjo harimwaze mashini nguni ko ila diskuru yanzo ya itowe marahaba mdzadze Nafisa karadhi bango jokati rumwane erdarasa njeni represente ye mashughuliano nido nikeze jirio ye dossier ngamono isaini waswili ngamono ye dossier ne lettre ya hebarua ya mdzadze Nafisa isaini waswili karadhini imprime ila dossier ni zinga fundi renga ye dossier izingare ko mhono ndondondro uikaze hamando wafaume kangwa soma waze diskuru wa uhali wa papier waitowa karadhi fundi abasa urenge diskuru uihale udwanga la bonti hamande ma president ma minister ekesa wanikwe diskuru ngwato wao haukainu diskuru ya tola ni mdzadze mtukufu wa heshima na imani narishie diskuru ya mdzadze Nafisa ngitowo harimwa yeziyo zivumbulwa harimwa yeziyo zivumbulwa ukamdzadze Nafisa hato wa diskuru ngurambio narisome diskuru Khadija Nafisa ngwelezo ya ahla Makkah ya ahla Quraysh كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة كانت خديجة بنت خويلد ngamsomwe diskuru ya mdzadze Nafisa ngeni tafsiri ngamtsoisome diskuru ya tolani mdzadze Nafisa yavumbulwa harimwendola mdzadze Nafisa ngwelezo ya ahla Makkah كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير وهي هذا اليوم أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك قد طلبوها وبذلوا لها الأموال فأرسلتني دسيسا إلى محمد بعد أن رجع إيرها من الشام فقلت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج قال ما يدري ما بيدي ما أتزوج به قلت أنا نفيسة فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب قال محمد فمن هي قلت خديجة قال فكيف لي ذلك قالت قلت علي قال فأنا أفعل فذهبت فأخبرتها فأرسلت إليه أن أتت لساعة كذا وكذا فأرسلت إلى عمها عمرو أسد لزوجها فحضر ودخل محمد رسول الله ودخل محمد في عمومته فزوجه أحدهم فقال عمرو بن أسد هذا الفعل لا يدو أنفه وتزوجها محمد وهو ابن 25 سنة 25 وخديجة بنت 40 سنة والسلام عليكم يونde diskuru ya tolwa ni mdzadze Nafisa makali mabokongabo dossier nkali ngamjoni samigika ukainu dossier ngamono wandu waloho salini wandi sorema makoti hato watu kaujua haina mrungu shangayo yeyinu makalima yalanda hubi yinu dossier nkali diskuru nkali yatolo ni mdzadze Nafisa hahimibo mlango juu watukufu mwanibeha koresponda wahe erdarasani mwelezeni ngamjoni samigika ukaze dakika mwaninika zisazi hisa ronane maudu ikamnibeha tena nyinde mjohamba ukanga mnibeha wakamtsunibeha ngamjohamba rimwese commentaire neze GM ikanga mnibeha maudu ukarimwe episode numero 8 ilirende rarenge tafsiri ya he diskuru ya mdzadze Nafisa haukainu diskuru lazima rijue makalima ya kuyamba rijue zenrongo ya kauzivumbua za Muhammadi neza Khadija haukaila dossier nkali mdzadze Khadija nde ujua hata mpakada yabo zeanteni mwanika zo wandu watukufu wa erdarasa ikamriditse na mnika zeanteni zo maudu yabo ngarjo hendelea ikamniriditse na mnibeha representa
kamjabe kamrwaji ikamwono kair darasa ngambe kumrwaji ugharima isali yende ya endeleye ne mashughuli ya hendola ya mtume kabatita shekamwono kabofundi rihuwakili uruonete na maudu ude wareleze tafsiri ya hutuba ya mzazi Nafisa ilirjo udungana na mtume riwone hutuba mzazi Khadija joka hitowa haukai hondo walo desie nomnof mzazi Khadija ngujoka utowa desie wallahi alazim ye makalima mzazi Khadija ya joka uyamba ikasa haonana na mtume wa usiku ya umbiziwa zenrongo mzazi Khadija joka usamba mimi ntsina usubuti nirenge kalima nilitendeza baha tsina usubuti nirenge hata mnamo ntsijomenya ye dossier ntsijomenya ze khabar haukamzaze Khadija ngujoka utowa ye dossier ngujoka utowa ye secret daila ho akomoriri ko hamba mruha tsamba zembale yani mruha towa ndungo boko wa ndungo ajiri wao wanduwa shangaya ndungo njema mzaze Khadija ngujoka utowa habari shara habo mzaze Khadija linda mtume yaje umone bomasama umbiziwa shara hare jaona izo joka hambia mtume ngaranzoro juwe ye tafsir ya he hutuba ne discours ya toloni mzaze Khadija hata mpaka ndabona ronane maudo gharimwe darasa ngar shukuri yao wandu waendelea na uparticipe haubeka kodi moroni wanijulizao ne wanike madina iliribeheze kodi ilirunjilie mnariali rjoka utowa ye makado ya ho watoto wasoma ye Qur'ani ya ho musabaka tibasi nele kado lipangao rjerinike mna moto ya hifadhi Qur'ani ulona seta nane mwanashe wa heba hewa senka ya hifadhi juzo 20 imakado yao uma pesa rjoka uyatowa haina mru wa erdarasa uparticipe zentu zinwanereo masaji ni wanike zina wabehe moroni ilirunjile mnariali huo rjouniko wa homu sabaka wa Qur'an imakado ya hao nano wa hifadhi Qur'ani moto laba yatu ye katar musabaka shahifadhi Qur'ani iljeri wanike imakado ya hao ngarshukuri yao wandu wafanya uzenjema hizo Mwenyezi Mungu jo wenjeza wanike maisha mema na ngarjo ombelaze dua ye juma ijao ngasina dua de juma ekanjadiwa za vendredi ngasina dua ya huwa ungarjordi tena riwatie yewanu watoeswa daka ya homu sabaka hau waya hifadhi Qur'ani ya boja opia ngarjo watia Bukhari ugarimwa edua yinu ijao rjo kanzarombele wandu haukango juo mriatoa sadaka ndongo zirwaji fatuze ejoto wa sadaka hasibabu ndi Qur'an wokartina dua rtojo mombea wokabatsi dua ilo duniani rtojo mtia Bukhari mriatoa mapesa hasibabu ya saidie Qur'ani yende usoni yiheju ngezi mnarekeza khair na baraka ronane ugarimwa yendola ya mzaza hatu Khadija na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata mpaka yabo watukufu wa darasa mkaya wazima ne koresponda mwambeha journalisti maksusu mwamwakili usuka leo yende ya mwakilini ya mwelezeni zaka uharimwa yesali ya hema shughuli hata mpaka dabo eze anteni sanga zirejezi wao ili mzirejei watukufu ze anteni na mzirenge. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwananyasi fundi Jibril risareze anteni o mahale kaundo wakaya risari rengeze anteni rishukuria wandu walo harimwa darasa banu washukuria jitiadia haho nezi anteni uloni zoiho marhaba menji fundi Jibril zanteni warinika abasa inu watukufu risari rengeze harimwa ye studio ya darasa ngarjo honana usiku wa maudu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban alhamdulillah wassalatu wassalamu ala نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألف بين قلوبنا ويسر لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم افتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه إنك على كل شيء قدير. ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب. وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.